एक छोटी सी गांव में रहने वाला नौजवान लड़का जिसका नाम अली था, हमेशा से ही अपनी बीवी फातिमा की खूबसूरती और मोटी दिलकश शख्सियत का दीवाना था। फातिमा की आंखें गहरी और मसहूर कुन थीं। उसकी मुस्कुराहट में एक जादू था जो अली को हर बार अपनी तरफ खींचती थी, और उसकी मोटी नरम जिस्म की साख्त उसे एक जिंदा मुजस्समा की तरह लगती थी। वो दोनों की शादी को अभी चंद महीने ही हुए थे, लेकिन अली का दिल फातिमा के लिए हर रोज़ नई शिद्दत से धड़कता था। दिन भर कामकाज में मसरूफ़ रहने के बाद जब शाम ढलती तो अली घर लौटता और फातिमा दरवाजे पर उसका इंतज़ार करती हुई नजर आती। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक जो बताती थी कि आज की रात फिर से खास होने वाली है। अली उसे देखते ही मुस्कुरा उठता और आहिस्ता से उसके करीब आता, उसकी मोटी कमर को छूता, और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में घूरते रहते जैसे वक्त ठहर जाए। फातिमा की सांस तेज हो जाती और अली का हाथ उसकी बाजुओं पर फिसलता, एक गर्मजोशी जो दोनों को एक दूसरे की तरफ मजीद खींचती। वो दोनों कमरे में दाखिल होते, दरवाज़ा बंद करते, और फिर वो लम्हा आता जब अली फातिमा को अपनी बाहों में भरता, उसकी मोटी रानों को छूता, और एक ऐसी कुर्बत जो दिल की धड़कनों को तेज कर देती। लेकिन ये सिर्फ आगाज़ था। अली की आंखों में एक शरारती चमक आती और फातिमा शर्मा जाती, जानती हुई कि अब वो काम करने वाला है जो हमेशा उनकी रातों को यादगार बना देता है। वो काम जो गंदा और पुरजोश था, लेकिन वो कभी खुलकर न बताती। वो दोनों बिस्तर पर बैठते, अली फातिमा के बालों में उंगलियां फेरता, उसकी गर्दन पर बोसा देता, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी साड़ी की गिरह खोलता। फातिमा की आंखें बंद हो जातीं और वो सोचती कि आज फिर अली उसे वो जगह ले जाएगा जहाँ खुशी की इंतहा होती है। अली का हाथ उसकी मोटी पीठ पर फिसलता और वो दोनों एक दूसरे से लिपट जाते। सांसों की गर्मी कमरे को भर देती, और फिर वो लम्हा आता जब अली फातिमा को देखकर मुस्कुराता और कहता, आज मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा जो पहले कभी नहीं देखा। और फातिमा का दिल धड़कने लगता, सोचती कि अब क्या होने वाला है। क्या वो फिर से वो गंदा खेल खेलेगा जो उन्हें एक दूसरे से मज़ीद करीब कर देता है। रात गहरी होती जाती, रोशनियां मध्यम, और अली फातिमा के कान में सरगोशी करता, उसकी मोटी रानों को दबाता, और फिर वो काम शुरू होता जो हमेशा उनकी मोहब्बत को नई बुलंदियों पर ले जाता। लेकिन फातिमा हमेशा सोचती रहती कि क्या ये सिर्फ रोमांस है या इसमें कुछ और भी है, एक राज जो अली छुपाता है। अगली सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में दाखिल होतीं, फातिमा अली को देखती और सोचती कि कल रात का वो लम्हा कितना पुरस्रार था, जहां अली ने उसे वो महसूस कराया जो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। एक ऐसी कुर्बत जो गंदी और प्यारी दोनों थी, लेकिन वो कभी पूछती नहीं, बस इंतज़ार करती कि अगली रात फिर से वो सस्पेंस पैदा हो। अली काम पर जाता, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक रहती, और फातिमा घर के कामों में मशगूल हो जाती, लेकिन उसका जहन कल रात के उन लम्हात में अटका रहता जहां अली ने उसकी मोटी जिस्म को छूते हुए एक ऐसी दुनिया खोली जो सिर्फ उन दोनों की थी। शाम को जब अली लौटता, फातिमा उसे देखकर मुस्कुराती, और फिर से वही रूटीन शुरू हो जाती, एक बोसा, एक छूने, और फिर वो दरवाज़ा बंद जहां अली का हाथ फातिमा की कमर पर फिसलता, और वो सोचती कि आज फिर वो गंदा काम करेगा जो उनकी मोहब्बत को मज़ीद गहरा कर देता। दिन गुजरते जाते और उनकी मोहब्बत में वो सस्पेंस हमेशा जिंदा रहता, जैसे एक राज जो कभी खुलता नहीं, बस दिल को लुभाता रहता। और फातिमा हमेशा सोचती रहती कि अली का ये पहलू कितना पुरस्रार है, जो रात की तारीकी में खुलता है और सुबह की रोशनी में छुप जाता है। एक दिन जब बारिश हो रही थी, अली जल्दी घर आया, फातिमा को देखा और उसे बाहों में भर लिया, उसकी मोटी जिस्म की गर्मी महसूस की, और फिर कमरे में ले गया, दरवाज़ा बंद किया, और फातिमा की आंखों में देखकर कहा, आज का सस्पेंस पहले से ज़्यादा होगा। और फातिमा का दिल तेजी से धड़का, सोचती कि अब क्या होने वाला है। क्या अली फिर से वो गंदा खेल शुरू करेगा जो उन्हें एक दूसरे में गुम कर देता है। बारिश की आवाज़ बाहर से आती रहती और अंदर वो कुर्बत की दुनिया में खो जाते। अली का हाथ फातिमा की रानों पर, उसकी सांस तेज, और फिर वो लम्हा जब सब कुछ ठहर जाता, एक ऐसी खुशी जो बयान से बाहर थी।
لیکن فاطمہ ہمیشہ سوچتی رہتی کہ یہ راز کب کھلے گا، یا شاید یہ سسپینس ہی ان کی محبت کی بنیاد ہے۔ راتیں گزرتی رہیں اور علی اور فاطمہ کی یہ رومانوی کہانی جاری رہی، جہاں ہر ملاقات میں ایک نیا سسپینس پیدا ہوتا، ایک ایسی کشش جو انہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونے دیتی، اور فاطمہ کی موٹی سیکسی شخصیت علی کے لیے ہمیشہ ایک راز بنی رہی، جو رات کی تاریکی میں کھلتی اور دن کی روشنی میں چھپ جاتی۔ ایک دن علی کام سے تھوڑا دیر سے گھر لوٹا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ فاطمہ کھڑکی کے پاس کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی، اس کی موٹی گول مٹول کمر پر ہاتھ رکھے، اور جیسے ہی علی اندر آیا، اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک جھلکی جو فاطمہ کو فوراً سمجھ آ گئی کہ آج کی رات عام نہیں ہونے والی۔ علی نے دروازہ بند کیا، فاطمہ کے قریب آیا، اس کی موٹی بازوؤں کو پکڑا اور آہستہ سے اس کی گردن پر بوسہ دیا۔ فاطمہ کی سانس تیز ہو گئی اور وہ سوچنے لگی کہ آج علی کا موڈ کچھ زیادہ ہی پرجوش ہے، جیسے کوئی نیا راز اس کی دل میں چھپا ہو۔ وہ دونوں صوفے پر بیٹھ گئے، علی کا ہاتھ فاطمہ کی موٹی رانوں پر پھسلنے لگا اور وہ سرگوشی میں بولا، آج میں تمہیں ایک ایسی چیز دکھاؤں گا جو تم نے کبھی سوچی بھی نہ ہوگی۔ فاطمہ کا دل زور سے دھڑکا، وہ شرما کر مسکرائی اور پوچھا، کیا ہے وہ؟ لیکن علی نے صرف مسکرا کر اس کے کان میں کچھ کہا جو فاطمہ کو گرم کر گیا، اور پھر وہ اٹھا کر اسے کمرے میں لے گیا۔ روشنیاں مدھم کر دی، کھڑکی سے باہر ہوا کی سرسراہٹ آ رہی تھی، اور علی نے فاطمہ کو بستر پر لٹایا، اس کی ساڑی آہستہ آہستہ اتارنے لگا، فاطمہ کی موٹی پیٹھ اور گول کمر کو چھوتا ہوا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ سوچنے لگی کہ اب وہ گندا کھیل شروع ہونے والا ہے جو ہمیشہ ان کی راتوں کو جادوئی بنا دیتا ہے۔ لیکن آج کچھ مختلف تھا۔ علی کی حرکتوں میں ایک نیا جوش، ایک نیا سسپینس جو فاطمہ کو بے چین کر رہا تھا۔ علی نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیریں، اس کے موٹی چھاتی کو چھوا، اور پھر آہستہ سے اس کے کان میں بولا، تیار ہو جاؤ، آج رات تم بھول نہیں پاؤ گی۔ فاطمہ کی سانس رک سی گئی۔ وہ جانتی تھیں کہ علی جب ایسا کہتا ہے تو کچھ واقعی خاص ہونے والا ہے، وہ گندا پر اسرار کام جو ان دونوں کو ایک دوسرے میں گم کر دیتا ہے۔ رات گہری ہوتی گئی، کمرے میں صرف ان کی سانسوں کی آواز اور کبھی کبھار فاطمہ کی ہلکی سی آہ۔ علی کا ہاتھ ہر جگہ پھسلتا، فاطمہ کی موٹی رانوں کو دباتا، اس کی کمر کو کھینچتا، اور پھر وہ لمحہ آیا جب سب کچھ تیز ہو گیا، ایک ایسی قربت جو دل اور جسم دونوں کو جھنجھوڑ دیتی۔ لیکن فاطمہ کے ذہن میں ہمیشہ وہی سوال گھومتا کہ آخر علی یہ سب کیسے کرتا ہے؟ یہ راز کیا ہے جو وہ چھپاتا ہے؟ یہ گندا پن جو اتنا پیارا لگتا ہے؟ علی کی آنکھوں میں ایک شرارت تھی، وہ فاطمہ کو دیکھتا اور مسکراتا، جیسے کہتا ہو کہ ابھی تو آغاز ہے، اور فاطمہ لپٹ جاتی، اس کی موٹی جسم کی گرمی علی کو پاگل کر دیتی، اور وہ دونوں ایک ایسی دنیا میں کھو جاتے جہاں وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ بارش شروع ہو گئی، کھڑکی پر بوندیں گرنے کی آواز، اور اندر وہ پرجوش لمحات جاری۔ علی فاطمہ کو الٹ پلٹ کرتا، اس کی موٹی پیٹھ کو چومتے ہوئے، اور فاطمہ سوچتی رہتی کہ یہ سسپینس کب ختم ہوگا، یا شاید یہ کبھی ختم نہ ہو۔ یہی تو ان کی محبت کی خوبصورتی ہے۔ صبح ہوئی تو فاطمہ بستر پر لیٹی علی کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں وہی چمک، اور وہ سوچتی کہ کل رات کا وہ راز ابھی تک دل میں اٹکا ہے، وہ گندا کام جو علی نے کیا، جو بیان نہیں کیا جا سکتا، بس محسوس کیا جاتا ہے۔ علی اٹھا، فاطمہ کو بوسہ دیا اور کام پر چلا گیا، لیکن فاطمہ کا دل ابھی تک کل رات میں اٹکا تھا۔ وہ گھر کے کام کرتی رہی، مگر ذہن میں وہی مناظر گھوم رہے تھے، علی کا ہاتھ، اس کی سرگوشیاں، وہ قربت جو ہر بار نئی لگتی۔ شام ہوئی، علی لوٹا اور فاطمہ نے دروازہ کھولا تو علی نے اسے دیوار سے لگا کر بوسہ دیا، سیدھا کمرے کی طرف لے گیا، اور پھر وہی سسپینس شروع۔ فاطمہ سوچتی کہ آج پھر کیا نیا ہوگا، کیا علی پھر سے وہ گندا کھیل کھیلے گا جو انہیں رات بھر جگائے رکھتا ہے۔ راتیں یوں ہی گزرتی رہیں، ہر رات ایک نیا جوش، ایک نیا راز، ایک نیا سسپینس جو علی اور فاطمہ کی محبت کو زندہ رکھتا۔ فاطمہ کی موٹی سیکسی شخصیت علی کے لیے ہمیشہ ایک کشش بنی رہی، اور وہ گندا پن جو کبھی کھل کر سامنے نہیں آتا، بس ان کی قربت میں چھپا رہتا، دل کو لبھاتا رہتا اور ان کی کہانی کو لامتناہی بنا دیتا۔
एक दिन फातिमा ने अली को काम से छुट्टी लेते देखा। वो सुबह सवेरे ही घर में था और उसकी आंखों में एक ऐसी पुरस्रार चमक थी जो फातिमा को बेचैन कर गई। अली ने फातिमा को बुलाया, उसे किचन में ले गया और वहां दीवार के सहारे खड़ा करके उसकी मोटी कमर को हाथों में लिया, आहिस्ता से उसकी गर्दन पर बोसे देने लगा। फातिमा की सांस तेज हो गई और वो सोचने लगी कि दिन के उजाले में ये क्या हो रहा है। क्या आज अली वो गंदा खेल दिन में ही शुरू कर देगा जो रातों का खास राज था? अली ने मुस्कुराकर उसके कान में सरगोशी की, आज सारा दिन हमारा है, कोई जल्दी नहीं, कोई रुकावट नहीं। और फातिमा का जिस्म गर्म हो गया। वो जानती थी कि जब अली ऐसा कहता है तो सस्पेंस की कोई इंतहा नहीं होती। वो गंदापन जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है और दिल को पागल कर देता है। वो दोनों कमरे में चले गए, पर्दे धिरा दिए, दिन की रोशनी भी मध्यम हो गई और अली ने फातिमा को बिस्तर पर बिठाया, उसकी मोटी रानों पर हाथ फेरते हुए बोला, आज मैं तुम्हें वो सब कुछ करवाऊंगा जो तुमने कभी ख्वाब में भी न सोचा हो। फातिमा शर्मा गई, उसकी आंखें झुक गई, लेकिन दिल में एक तूफान उठ रहा था। वो सोचती कि आखिर ये राज क्या है जो अली हर बार नया बना देता है, ये कुर्बत जो गंदी और मुक़द्दस दोनों लगती है। अली ने उसकी साड़ी की तहें खोलनी शुरू की, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कोई तोहफा खोल रहा हो। फातिमा की मोटी पीठ को छूता, उसकी छाती को दबाता, और फिर वो लम्हात शुरू हुए जहां सस्पेंस उरूज पर पहुंच जाता। अली की सरगोशियां, उसकी शरारती मुस्कुराहट और फातिमा की हल्की सी आहें जो कमरे को भर देती। दिन ढलता गया, घड़ी की सुइयां चलती रहीं, लेकिन इन दोनों के लिए वक्त ठहर सा गया था। अली फातिमा को उलट पलट करता, उसकी मोटी जिस्म की हर लाइन को छूता, और फातिमा सोचती रहती कि ये गंदा काम जो अली कर रहा है, ये इतना क्यों लुभाता है, ये राज क्यों कभी खुलता नहीं। शाम हुई तो वो दोनों थक कर लेटे थे। अली फातिमा के बालों में उंगलियां फेर रहा था और फातिमा उसकी सीने पर सर रखे सोच रही थी कि आज का दिन कैसा पुरस्कार था, जहां हर लम्हा एक नया जोश लेकर आया, एक नया सस्पेंस जो दिल को चैन न लेने दिया। अली ने उठकर खाना बनाया, फातिमा को खिलाया, और फिर रात का आगाज हुआ जैसे दिन का तसलसल। अली ने दोबारा फातिमा को बाहों में भरा, उसकी मोटी रानों को चूमा और बोला, अब रात का सस्पेंस शुरू। फातिमा हंस पड़ी, लेकिन दिल में खौफ और जोश मिला जुला था। वो जानती थी कि अब फिर वो गंदा खेल चलेगा जो उन्हें सुबह तक जगाए रखेगा। रात भर वो कुर्बत जारी रही, अली की हरकतों में एक नयापन, फातिमा की आंखों में एक नया इंतजार, और वो राज जो हमेशा छुपा रहता, बस महसूस होता रहता, दिल को खींचता रहता। सुबह जब आंख खुली तो फातिमा ने अली को देखा। वो मुस्कुरा रहा था, जैसे कहता हो कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है। और फातिमा सोचती रहती कि ये मोहब्बत का सफ़र कभी ख़त्म ना हो, ये सस्पेंस हमेशा जिंदा रहे, ये गंदापन जो सिर्फ इन दोनों का राज है, जो इनकी रातों और दिनों को जादुई बना देता है। दिन गुजरते गए और अली और फातिमा की ये रोमानवी दुनिया मज़ीद गहरी होती गई। हर मुलाकात में नया जोश, नया राज, नया सस्पेंस जो उन्हें एक दूसरे से मज़ीद जोड़ता रहा। फातिमा की मोटी दिलकश शख्सियत अली के लिए हमेशा एक कशिश बनी रही, और वो पुरस्कार कुर्बत जो कभी अल्फाज में नहीं आती, बस दिल और जिस्म में उतरती रहती।